क़िससुल अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता क़िस्त में ज़्यादातर इहाता हमने तूफ़ान नूह और कश्ती नूह से मुताल्लिक़ बयान पर किया था। इसमें कश्ती की जाए क़याम, जबल जूदी के महल वक़ू, कश्ती में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और इसकी गुंजाइश, इसमें इंसानों के अलावा जानवरों के जोड़ों के समाने के बारे में बाज़ लोगों के शुक़ूक़ व शुबहात पर मबनी एतराज़ात का जवाब क़ुरआनी आयात ही से पेश किया था। इसमें ज़माना हाल के मुहक्किकीन और साइंसदानों की जदीद तहक़ीक़ात का जिक्र करके मुतल्लिक़ा पहलुओं को मज़ीद वाज़ेह करना भी शामिल था। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बक़िया हालात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 20वीं क़िस्त। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। आप पहले पैगंबर हैं जिनकी नबूवत के ज़माने में सबसे पहले अज़ाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम को यकता परस्ती की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई। इस बिना पर खुदा ने उन्हें तूफ़ान के ज़रिए अज़ाब में मुब्तला कर दिया। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दास्तान की तरफ इशारा हुआ है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नवी नस्ल में से हैं। आप लामेक बिन मतुशलह बिन इदरीस बिन यर्द बिन महलाइल बिन कनीन बिन कैनन बिन ओनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ पाया जाता है। बाइबल के बयानात को अगर सही मान लिया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दरमियान पाए जाने वाली मुद्दत बिल्कुल मुतय्यन होकर हमारे सामने आ जाती है, यानी 1056 साल। बाज रावियों के नजदीक आप बैनुन नहरैन कूफा के रहने वाले थे। आपके असली नाम का पता नहीं और मुख्तलिफ हवालों में शाकिर, सकन या अब्दुल गफ्फार और दीगर नामों का जिक्र भी आया है। आपको नूह अलैहिस्सलाम कहने की वजह और इल्लत के बारे में बताया जाता है कि आपने अपने लिए या अपनी कौम के लिए सदियों गिरियाजारी की। इसी वजह से आपको नूह यानी ज्यादा गिरियाजारी नाहा करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफिस और किनान के नाम से थे। बाज़ रिवायात में किनान को हाम का बेटा भी कहा गया है। इनमें से किनान के अलावा सब साहिब ईमान थे और अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ वफ़ात के बारे में कोई हतमी सबूत नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में कई हवाले दिए जाते हैं। मसलन कोहे जूदी के करीब क़िरिया समानीन नामी मकाम पर, हिंदुस्तान में कोहे बोज के मकाम पर, सरजमीन अरब मक्कतुल मुकर्रमा में, शाम के शहर कूफा में, लबनान के शहर बालबक में, करक के मकाम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे से मंसूब एक मकबरा है, मगारा कुद्स। आदम अलैहिस्सलाम साम, इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की कब्र के नजदीक, नजफ अशरफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुताहर के नजदीक, ईरान के शहर हमदान में नहावंद के मकाम पर एक तहकीक के मुताबिक जिसका उन्वान नूह और नौहावंद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र और उनकी कश्ती जमीन पर ठहरने की जगह नहावंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद चौथा पैगंबर जाना जाता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 और सूरह शूरा की आयत नंबर 13 के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम पहले उलुल अज़्म पैगंबर हैं। बहुत सारे मुफस्सिरीन के नज़दीक इन 2 आयात में मज़कूर अंबिया अलैहिमुस्सलाम खास मकाम व मनसब पर फाइज हैं, क्योंकि ये साहिब शरीयत हस्तियां हैं जिन पर सहीफे नाजिल हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मबऊसे बारिसालत होने की तारीख के बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप पहले नबी थे कि जिनको रिसालत से नवाजा गया। नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल की उम्र पाई, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 950 साल पैगंबराना जिद्दोजहद में मसरूफ रहे, तूफान के बाद 60 साल जिंदा रहे। शरीयत इस्लामिया में नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे हक़ ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए चुन लिया हो और वो बराह रास्त अल्लाह से हम कलाम होती हो, जबकि रसूल उस नबी को कहा जाता है जिसके पास अल्लाह ताला की जानिब से नई शरीयत और किताब भेजी गई हो। याद रहे कि हर रसूल का नबी होना जरूरी है, मगर हर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं।
نبی اور رسول کی یہ تقسیم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہہ دینا اس وضاحت کے منافی نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے مطابق قوم نوح بت پرست تھی اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی مختلف بتوں کی پجاری تھی۔ اس کے برعکس ایک اور تحقیق کے مطابق یہ دراصل اس زمانے میں 5 بزرگ تھے جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر نشان کھڑے کر دیے، پھر آستانے بنا دیے۔ جب ان مشرکوں کی نسل بھی ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان اہل قبور کو حاجت روا یقین کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں اور شرک کی دلدل میں دھستے ہی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کمر کس کر میدان میں آئے اور مشرکوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ابلیس اپنے لاؤ لشکر سمیت پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے بھی آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے اور برگشتہ کرنے میں توانائیاں صرف کر دی۔ رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ مشکلات ختم ہوں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اس پر شاہد ہے۔ سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے ایک نہ مانی اور بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ نوح علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب آپ علیہ السلام نے ایک کھلے میدان میں جا کر، جہاں پر دور دور تک کوئی سمندر یا دریا نہیں تھا، کشتی تیار کرنا شروع کی تو کافر لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے دل آزار زبان استعمال کرتے اور کہتے، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہیں گے۔ یہ تو کیسا احمقانہ خیال ہے۔ نوح علیہ السلام حقیقت حال کو تو جانتے تھے کیونکہ رب العزت کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرتا رہے، ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے سورہ ہود کی آیت 19 سے 35 کی تفسیر کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کے بعض واز اور نصائح یعنی شرک اور بت پرستی سے منع کرنا، نیز ان کی دعوت کے رد میں مشرکین کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل جیسے نوح کا ان کی طرح بشر ہونا اور جھوٹ کا الزام، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کو دیے گئے جوابات یعنی نبوت اور رسالت کے عوض کوئی مزدوری وغیرہ کا دریافت نہ کرنا وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور بہتانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان پر لگائے گئے الزامات کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اس مشابہت کی دوسرے مفسرین اور محققین نے بھی تائید کی ہے۔ قرآن مجید کے 28 پاروں میں 43 مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام ذکر ہوا ہے۔ اس بد تہذیب قوم کی طرف سے آپ کی تحقیر و تذلیل اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں کا یہ عالم تھا کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگتے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ